ये एक शराबी है जो ज़बरदस्ती मिस्र की जामे मस्जिद में घुस रहा है। इसकी ज़िद ये है कि इमाम मस्जिद जमात करवाएं और मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मगर लोग इसको दो वजह से रोक रहे हैं। एक तो उसने शराब पी रखी थी और दूसरा ये कि जमात तो हो चुकी थी। लेकिन शराबी मुसलसल तकरार कर रहा था कि इसे हर सूरत नमाज पढ़नी है। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि इमाम मस्जिद आ गए और शराबी को अंदर ले आए, उसको वुज़ू करवाया और जमात खड़ी कर दी। शराबी इमाम मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ने लगा। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो आपका ईमान भी ताज़ा करेगी और बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो आइए वीडियो देखते हैं। يا عم هو الجامع ده بتاع مين؟ يا عم هو كان يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير وريحته يا عم هو ادخل الجامع ده جمالك انت ادخل تعالى بس ادخل يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بقى اشرب تشتري بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول على المفازون يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل عالي صوت يا عم والجامع خلاص جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الروح تعالى بس كبس بقى ايدك 3 مرات لا ايدك كده في الموضوع 3 مرات وبعد كده ممكن 3 مرات مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولعب سجاير كان يضرب بالسجاره ليه هو في عن جهل لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه لا فتره يعني اكيد يعيش لا اكيد مالوش قوم يا عم من نومك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير